Mabasa sa San Juan 10:15, maingon nga ang amahan nakaila kanako, ako usab nakaila sa amahan. Unya gipangutana ni si Kristo ni Filipe nga usa ka apostoles nga ningon siya, asa man mo makita ang amahan? Tubag din si Kristo nga specific nga pagtubag, makita ka nako Filipe, makita ka sa amahan, o makita ka sa amahan, makita ka nako. Klaro kay maigsuon ang tubag ni Kristo. Dili pareha sa mga Katoliko nga nagsubay aning protestante nga misa nga ang pari nagatubang sa lamisa o kini mga Katolik pitipindir nga ako silang gipungutana nga asa man makita ang simbahan ni Kristo ug asa nato siya ludhan ug asa nato siya simbahon. Ditubag pertigong plutinga, dili gyud direkta ba, dili specific. Wa gyud klaro nga tubag ba. Dapat ang tubag susama sa tubag ni Kristo. Kay simple lang ang tanaha. Nya prove yun na nga sila dili gyud na sila iyan ni Kristo, nya wag na sila ilihin ni Kristo. Kay wag na makaila ni Kristo. Nya prove na nato kay na may mabasa sa San Juan 10:14 nga nag-ingon man gyud nga ako man ang maayong pastor ug nakaila ako sa mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Di klaro kay may suon nga wa sila ilhin ni Kristo, kay wa sila makaila ni Kristo. May naigsuon nga kailan magsubay kita sa tinuod nga maysa, dili na to dipinsahan ang misa nga protestante nga kanang pari nga nagatubang sa lamisa, kay dili na ka Catholic pitipindir, Protestant depender na ka. Mo na klaro may suon, dili gid na ikabaka klaro gid na nga din adyo ka nga depensor nga Katoliko.